Okay, good afternoon, everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from group 7, and we are going to present about writing a lesson plan. And first, let me introduce the members of our groups. Here present me, Sinta Gustiani, Siti Azhara, Intan Nur Aini, and the last one, Fatima Zahra. Next. Next. Okay. Why do we write effective lesson plans? Planning is the foundation of effective teaching. If you fail to plan, you plan to fail. Sukses sama dengan P5, jadi artinya itu adalah kalau kalian gagal dalam merencanakan sesuatu, pasti hasilnya juga akan gagal. Jadi rencana itu dipastikan dibuat matang. Proper planning prevents poor performance. Jadi planning yang kecil harapan itu akan mempengaruhi terkait tentang performance kita. Jadi harus plan ke depannya. Next. Di sini ada motivasi membawa kita untuk melangkah lebih jauh, yang artinya adalah setiap plan yang kita tulis, yang kita buat, itu harus sesuai dengan harapan yang akan kita tampilkan ke depannya. Instruction, presentation, or summary of reading. Jadi medical summary di sini check for understanding, application, evaluation. Jadi kita harus benar-benar menyusun strategi terkait tentang plan kita yang akan kita buat dalam mengajar contohnya, atau mungkin kita juga bisa membuat evaluasi setelah kita mengajar yang salah itu apa. Next. Oke, di sini ada piramid. Yang pertama di situ ada team skill. Yang kedua lesson planning. Jadi sebelum kita bikin planning, kita juga harus punya skill dulu. Kemampuan untuk keterampilan dalam mengajar. Jadi plan dalam mengajar itu harus benar-benar matang sebelum kita menyampaikan ilmu kita ke pendengar atau ke murid atau ke siswa atau ke siapapun yang akan kita ajarkan. Dan yang kedua baru ke planning. Jadi setelah kita punya skill dalam mengajar, kita juga harus menyusun planning apa aja yang kayak tadi sudah dijelaskan di slide sebelumnya tentang motivation, evaluation, dan lain-lain. Next. Di sini ada latihan pendahuluan, aktivitas atau diskusi yang harus melibatkan dan menggairahkan siswa mengenai topik pelajaran. Contohnya di sini yang pertama, short function as a book to get student attention. Ya, jadi kita harus berfungsi sebagai pengait untuk menarik perhatian siswa. Dan yang kedua ada relevance, and relevance. Relevansi itu artinya adalah kita harus membuat feedback ke siswa atau ketika kita mengajar, itu sampai 3 kali disebutin di sini agar komunikasi kita berjalan. Dan yang terakhir ada be creative. Use literature, music, film, pop culture, reference, or know your student. Jadi artinya di sini adalah gunakan referensi sastra, musik, film itu masuk ke dalam kreatif kita dalam mengajar. Jadi di sini juga masuk ke dalam planning activity. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh slide 5 sampai dengan slide 8. Dipersilakan. Thank you, Kak Cinta. Next, ada instruction or presentation or summary of reading. Write a summary of how you will present the information and concept that are covered within the lesson plan. Includes the initial presentation of the information, including the use of handouts
or prepare summary notes. Should provide notes or guidelines students in the introductions and explanation of material. This should also include the question you can asking students to text their understanding of the material and push them. Ideally, in your teaching, you are asking the right questions to prompt student answers and discussion to illustrate and understand key concept. Jadi maksudnya adalah yang kedua, yakni bisa dengan instruksi atau presentasi atau diringkas bacaan. Selain dengan kegiatan pembelajaran yang memotivasi, kita juga dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan mempresentasikan materi namun menggunakan selebaran yang sudah dibentuk semenarik mungkin, kemudian melibatkan siswa untuk menyimpulkan materi pembahasan. Next slide. Yang ketiga ada main summary. This element is basically a check for understanding at the midpoint of the. It is designed to serve several functions. Check student understanding and retention of information correct in the instruction or presentation portion of the lesson plan. Can be structured as a class discussion, comparative learning exercise or activity, or a schematic exercise in which random students are asked question. Yang ketiga, bisa dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa yang masih terkait dengan materi pembahasan. Hal ini berguna untuk mengetahui sejauh mana siswa memahami materi yang diberikan dan dapat membentuk kelas yang berdiskusi. Next slide akan disampaikan oleh Karara. Thank you. Baik, terima kasih Kak Zahra. The next slide is application. Interactive student application of the information learned during the lessons. This element is a chance to incorporate creative ideas for activities and exercises, cooperating learning, games, or competitive team exercises, and role-playing. Di sini aplikasinya bisa juga menggunakan media belajar yang kooperatif, permainan, atau competitive team, dan bermain role-play. Next slide, please. The next slide is evaluation. This element is a final chance to test student learning, reinforce, employ any assessment technique to gather data about the effectiveness of the lesson plans. There are reinforcement and emphasis of key points, reminder of skill developed during application session, and facilitation of an exit assessment. Di sini ada evaluasi. Evaluasinya itu bisa berupa untuk pembahasan beberapa poin, lalu mengingat kembali kemampuan yang dimunculkan pada saat aplikasi dari lesson ini, lalu memfasilitasi beberapa assessment. Next slide. This is the way of lesson planning. What are the major underlying reasons for planning lessons? To achieve specific goals of the lessons, which are connected to specific lessons of the course. There are lesson plans are essentially blueprints. The next slide will be presented by Kak Intan.
Thank you. And the next slide is there are three main NG-LIPS pedagogical goals. The first one is skills. The development of critical academic skill, for example, critical thinking, analysis writing, reading comprehension, public speaking. Jadi yang pertama itu pengembangan keterampilan akademik kritis seperti berpikir kritis, menulis analisis, pemahaman bacaan, dan membaca di depan umum. Second is the habits, the development of positive academic habits and routines. For example, note-taking, outlining, time management, effective study technique. Jadi yang kedua itu mengembangkan kebiasaan dan rutinitas. Yang positif seperti mencatat, membuat garis besar, memanajemen waktu, dan teknik belajar yang efektif. The last one is exposure to new concepts, theories, and information. Also exposure to legal careers, educational pathway, and academic or professional or career sources. Jadi yang ketiga itu memberi paparan terhadap konsep, teori, dan informasi baru. And then, what do we want students to learn? The first one is worth being familiar with, then important to know and to do, and enduring understanding. So, enduring understanding is the core basic information that we want students to learn. For example, if you were teaching a lesson on the Fourth Amendment, you would want students to know its primary purpose, preventing illegal searches and seizures, as well as why that concept is important to our criminal justice system. Jadi ada tingkatan pemahaman yang diinginkan dalam pembelajaran. Pertama, enduring understanding adalah informasi dasar yang inti yang harus dipahami siswa seperti tujuan utama amandemen keempat untuk mencegah penyeledahan dan penyitaan ilegal. Then the second is a level of important to know and to do. It's related information that is important but not absolutely essential. In that case of the Fourth Amendment, you might want your students to know also more about the requirement for police to generally have a warrant to search primary property and the exemption to that warrant requirement. Jadi yang kedua itu important to know and to do, mencangkup informasi tambahan yang penting tapi tidak esensial. The third level would be other related knowledge that might be useful to students, related cases, current event that relate to topic, etc. Jadi yang ketiga itu pengetahuan terkait lainnya yang berguna seperti kasus terkait dan kasus terkini. So thank you for watching. We are from group 7. So wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.